सुस्वागतम। चतुर्थ श्रेणी समस्त शिशु भाई भौणी मानक आजिकार गणित कालांश को स्वागत। आज कालांश आम कैलेंडर तैयारी करने संबंध में आलोचना करवा। यहाँ हूँ पाठ नंबर 19 कैलेंडर तैयारी करवा। पिला माने तुम मैंने समस्ते कैलेंडर घरे थिबार देखिथिबो। कैलेंडर रे साधारणतः आम कौन देखुचे, केउं तारीख केउं बारे पड़ुछि, केउं दिन कौन पड़ुछि, कौ तारीख रे कौन पड़ुछि। जेमिति कि आगु को अछि हमर सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा केते तारीख रे पड़ुछि। तापर जनवरी 26 आमर साधारणतंत्र दिवस थिला, केउं बारे पड़ुथिला। एगुडी को साधारणतः आम कैलेंडर देखिकी जानि पारू। हेले कैलेंडर विषय जानिबा पूर्वरु आमको किछि जिंस जानिबा निहाती दरकार। जेपरिक आमको मास गुड़िकर नाम जानिबा निहाती दरकार। केउ मास परे केउ मास, आमर एक वर्ष रे केतोटी मास रहिछि ओ सेही मासर दिन संख्या कौन, आमर एक वर्षटा केते दिन, एई संबंध रे सब आमर निहाती ज्ञान रहिबा आवश्यक। आमर रहिछि साधारणतः पिला माने मन रखिबा 12टी मास रहिछि। आमर केतोटी मास रहिछि, 12टी मास रहिछि। प्रथमे रहिला जनवरी, तापर फेब्रुआरी, मार्च, एप्रिल, मे, जून, मई माने मे आम जोड़ा मे बोली कहूँ मई है, जून, जुलाई, अगस्ट, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नवेम्बर, डिसेम्बर, ये 12टी आमर मास रही। आमर यही मास गुड़िक केउं मास केते दिनिया से विषय देखिबा। साधारणतः आमर मास गुड़िक केतोटी मास रही 31 दिनिया आउ केतोटी मास रही 30 दिनिया। आमर फेब्रुआरी मासटा साधारणतः होछि कौन ना, फेब्रुआरी मासटा होछि फेब्रुआरी मासटा होछि केते दिनिया ना 28 दिनिया। आउ सेटा अधिवर्ष हो गले, अधिवर्ष हेले ताहा के दिन हे होछि 29 दिन हो जाउछि। नचेत आमर फेब्रुआरी मासटा होछि 28 दिनिया। आमर 31 दिनिया मास गुड़िक भितर कोई गुड़िक गला ना, जनवरी, मार्च, मे, जुलाई, अगस्ट, अक्टोबर, नवेम्बर, एटा होछि आमर कोन 31 दिनिया मास। आउ 30 दिनिया मासरे कौन रहा ना, अप्रैल, जून, सेप्टेम्बर, नवेम्बर। पिला माने मन रखिबो तमरा परीक्षा रे सब बेले आसे एटा एक मार्किया ना 30 दिनिया केतोटी मास रहिछि। एक वर्ष रे 30 दिनिया केतोटी मास रहिछि बोले तमे लिखिबो सेठी 4टी। 31 दिनिया केतोटी मास रहिछि बोले केते लिखिबो 7टी हैला। तमे कहबो एठी 7 4 11 हला। आ गोटे फेब्रुआरी मासटा रहिला ना, फेब्रुआरी मासटा सब बेले 28 दिनिया, किंतु जेतले अधिवर्ष हुए सेटा होछि 29 दिनिया हो जाए। हेले आमे जानिबा अधिवर्ष कोन। तम पिला माने प्रश्न आसीबो अधिवर्ष कोन, अधिवर्ष हेले काहे कि सेटा 29 दिन हुए, माने प्रश्न आछै ना नै। ताले बे देखिबा आमे अधिवर्ष माने कोन। अधिवर्ष, अधिवर्ष बोले कोन ना, जेउ वर्ष फेब्रुआरी मासटा 29 दिनिया हुए ताहाको अधिवर्ष कहा जाए। अधिवर्ष माने कोन, प्रतिवर्ष अधिवर्ष हुए नाही, एटा 4 वर्ष रे थर हुए। प्रति 4 वर्ष रे थरे कोन हुए अधिवर्ष होई थाए। आउ जो वर्ष अधिवर्ष हबो सेटा फेब्रुआरी मासटा 29 दिनिया हो जाय थाए। साधारणतः एक वर्षटा 365 दिन। मु तुमको आगु कही एक वर्ष होछि हमर केते केते मास 12 मास आ केते दिन ना 365 दिन। किंतु अधिवर्ष हो गले आमर आउ गोटे दिन दिन बढ़ी जाए, एटा हो जाए केते 366 दिन। 65 बदल रे केते दिन हो जाए 66 दिन। काहे कि ना एटे फेब्रुआरी मासटा 28 दिन बदल रे 29 दिन हला। फेब्रुआरी मासटा एक दिन बढ़िला, तेणु 365 रे एक मिसी गले केते हे होछि 366 दिन हो जाय थाए। जेउ मसिया गुड़िक 4 द्वारा भाग कले भाग शेष 0 आसीबो, सेही वर्ष गुड़िक कौन हम अधिवर्ष हेले कौन कहला ना, जो वर्ष गुड़िक आम जदि जो मसीहा गुड़ी को 4 द्वारा भाग करवा, भाग शेष जिते बड़े कौन आसीबो ना 0 आसीबो, तेबे सेटा को आम कौन कहबा अधिवर्ष कहबा। तमे कहबो ताले जे कोनोसी मसीहा को आम 0 द्वारा भाग करदेले अधिवर्ष ना, सेही भली भी नुहे। कौन ना केते गुडे पूर्ण मसीहा रहिछि, जेपरिक कौन ना 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 यही केते गुड़े रही। यही मसीहा थिले से क्षेत्र में आम कौन करा पड़ो 400 द्वारा भाग करा पड़ो। अन्यथा जदि 1907 अच्छी ताहले आम 4 द्वारा भाग करवा, किंतु जदि सेटा कौन हो 1900 मसीहा अच्छी सेटा को आम 400 द्वारा भाग करवा। जदि से क्षेत्र में आमर भागफल 0 आसब, भागशेष 0 आसब,
ତେବେ ସେଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଅଧିବର୍ଷ ହେବ। ତେବେ ଚାଲ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିବର୍ଷ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିବର୍ଷ ଆଉ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିବର୍ଷ ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନେକର ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ମସିହା ଦେଇଥିବ 1924, ଏଇଟା ଅଧିବର୍ଷ ଥିଲା କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଯଦି ଏଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛି କ'ଣ ନା 1500 1600 ଦୁଇଟା ଶୂନ ରହିଥିବ ହେଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା। ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା କେବଳ ଯଦି 1924 ଦେଇଛି ଏଟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ନ ଭାଗ କରିକି କେବଳ ତାର ଏକକ ଆଉ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା। ଯେପରି କ'ଣ ହେଲା ଏକକ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 24 ହେଲା ବୋଲେ କ'ଣ 24 ହରଣ 4 400 24 ଏଠି ଭାଗଶେଷ କେତେ ଆସିଲା 0 ଆସିଲା। ତାମାନେ 1924 ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଧିବର୍ଷ। ଯଦି ଏଠି ଭାଗଶେଷ 0 ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଅଧିବର୍ଷ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମର 4ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ 2 3 5ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଆମର ବୈଦିକ ଗଣିତରେ କେବଳ 2 3 5ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଦେଇଥିଲା। ଏବେ 4ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଏଠି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବାନି। 4ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର କ'ଣ 4ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର କ'ଣ 4ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କ'ଣ କୁହାହେଲା ଯଦି ଏକକ ଦଶକ ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ମନେକର ଏଠି ଗୋଟେ କୁହାହେବ 2008 ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ନେଲେ କ'ଣ 08 କୁ ନେଇକି ଯଦି ସେ ଅଙ୍କଟା ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ 08 ବୋଲେ 8ଟା କ'ଣ 4 କପଣିକାର ଅଛି, 0 ତାର ମୂଲ୍ୟ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା ଆଗରେ 0 ରହିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା 8 4 କପଣିକାର ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଧିବର୍ଷ। এইଭଳି ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା। ଏଇଟା ତ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଯଦି ଏଇଟା ମାନେ ଅଧିବର୍ଷ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମସିହା ଦେଇଥିବ ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସିହା ଦେଇଥିବ ସେଇଭଳି ତମେ ଏକା କରିବ। 1900 ମନେକର 1900 ମସିହା ଦେଲା, ତାହେଲେ କେମିତି କରିବା ଦେଖିବା। ମନେକର 1900 ମସିହା ଦେଇଛି 1900 ହେଲେ ତମେ କହିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହର ଆମେ ତ 400 ପଣିକା ଜାଣିନୁ, କ'ଣ ଜାଣିବା କ'ଣ ଦରକାର କି ଜାଣ ଦରକାର ନାହିଁ। 1900 ହରଣ 400 କରିବ ନା ନାଇଁ, ଆର 2ଟା ଶୂନ କାଟିଦିଅ, ଆଉ କେତେ ରହିଲା 19 ଏପଟେ ରହିଲା 4 କପଣିକାର 19 ଅଛି କି ନାହିଁ, ହେଲେ କେତେ ଅଛି 4 ଚଉକୁ 16 ଅଛି, ହେଲେ ଭାଗ ଶେଷ କ'ଣ ବଳିଲା 3 ବଳିଲା, ତାମାନେ ଏଇଟା ଅଧିବର୍ଷ ହେଲା କି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ମନେକର 1600 ମସିହା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସେମିତି ହରଣ କରିଥାନ୍ତେ 400, 2ଟା ଶୂନ ଅଛି ଆର 2ଟା ଶୂନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସିହା ଯାକ ଆର 2ଟା ଶୂନ ଆର 2ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, ଏବେ ରହିଲା କେତେ 16 ଆଉ 4, 16କୁ 4ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି 4 ଚଉକୁ 16, ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେଲା 0, ତାମାନେ 1600 ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ। ଏଇଭଳି ଆମେ ମନେ ରଖିବା। এইটা ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକିନା ସବୁଠି ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଯେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇଟା ଅଧିବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ এইଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସିହା ହେଇଥିବ ସେଇଟା 400 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିବର୍ଷ ହେବ। ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଏତିକି ଥାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ତାରିଖ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦେଖିବା।